नमस्कार सांग माने आशा करुच्ची आपण माने बहुत भलर थे। आज भिडटी बहुत स्पेशल होबाक जाऊँगी कहीं आमे आम गाँव एक सुंदर परिवेश अच्छु आ मो सहित मो धन अच्छी मो नंदिनी मामा आउ मो धन अच्छी मो नंदू धन एटिके आसलो बाबा एटिके आस ए नमस्कार कर दियो। नमस्कार। तमें आस आसुन बहुत गरम जेहेतु होची से आमे आम बारी आसिक बसचु या सुंदर परिवेश कौटी भी नहीं सुंदर पवन पूरा छाई बहुत 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 भल लगुच बसिया का या मो नंदू आसला हारी नंदी गरम होची चुमुड़ देला झील हाँ चुमुड़ देला से नमस्कार कर देलु स्कूल जाऊँ दी हाथ नमस्कार करे नमस्कार सेटा थोई नमस्कार सेटा दे नमस्कार। आउ ये मो नंदिनी बसी ता भाई के अनै ता भाई से खेलुची बोली सी अनै हसी दौची से हसुची ता नंदू सेपटे ये करुची तो से हसुची। हेलो गाइस नंदू ना 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 नंदू तो आज स्कूल जाइथिलु टी काई आसिकी तो झियो को देखिनु एठी को पलैला तो ये बाहर बसचु से दूर पलैला बोली झील डाकुची ताकू डाकिदेलु धन भाई की डाके मामा डाकिदेलो भाई की डाकी दियो जो भली गरम तो होउथबा आपण माने निश्चित जानिथिबे खरारे तो छोट पिला माने भी तो खरार जमा संभाली पारनांती गरम से बाहर को आने को पड़ेगा। आपण माने जानी पारथिबे ये छोट पिला मानू संभालिया बहुत कष्ट खरारे ये बहुत ठंडा लगुच सुंदर पवन भी होची से आमे दी जन आसीगलु एठी बसिबू ठंडा पवन रे मो धन एठी कथा हम समस्त संगे मो सुना मामा आम शुभ आसीगले आम ये बसलु ये आसीगले मैडम बुलिया को आसिल गरम होची ये बसिया आसच मो धन बसब ये आग मामा ये देख लो किए आसिले शुभ नाना आसिले शुभ नाना आसिल न तू खाइचु टी कौन खाइचु भात अंडा भजा हैं भात अंडा भजा हाँ भात अंडा भजा तमे खाई सारल टी खाइब मो मुहर कौन देखुची मो नंदिनी मुन्नू कौन देखुच मामा कौन है किए से कौन है कौन है धन कौन है कौन हल कि पवन होनी कौन है कौन कौच गीत बोलदेल गुगनू ए नंदिनी मो नंदिनी गीत बोली दब आज मो नंदिनी गीत बोली दब मो नंदिनी गीत बोली दब मो धन गीत बोली दब गीत बोली दिया गीत बोली दियो गोटे बोलबनी ये बोली दिया हाँ कौन पाई करबेनी बोली दे आमे समस्ते आसिकी बाउंस गछ मूले बसीचु देखु ये मो झील को धरिकी ये बसी आम मैडम पूरा चेयर पकई बसती गरम होची बोली समस्ते बाहर आसी बसुँच किए घरे रहूना कौटी बारी बगीचा गछ मूल ठंडा ठंडा पवन पाई समस्ते आसिक बाहर सते ना नहीं गाँव परिवेश बहुत सुंदर ना नहीं बहुत सुंदर गाँव परिवेश ठंडा ठंडा पवन आउ सुंदर माने प्राकृतिक सौंदर्य कौटी नहीं केवल गाँव रे ही अच्छी मत एपटे मामा देख किए
କିଏ ସେ ଗୁନୁ ମାମା ବସିଛନ୍ତି କୋଳ ଉପରେ ଝୁଲଣା ଝୁଲିବ ଆଉ। ମୋ ଧନ କାହିଁକି ମତେ ଅନଉଛି? କଣ ହେଇଛି ଲୋ ମାମାର? କଣ ହେଇଛି ମୋ ମାମାର? କଣ ହେଇଛି? ମୋ ଧନ ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ମାମା କଣ ଗୀତ ବୋଲୁଛ କି? ମୋ ଧନ ଏବେ ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲିଲ ମୋ ଧନ। ଆ ତାପରେ ମାମା କଣ ଲୋ ଗୁଡୁ? ତାପରେ କଣ ବୋଲି ଦିଅ? ତାପରେ କି ଗୀତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବୋଲି ଦିଅ। ବାଇ ଚଢ଼େଇ କାଇଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ? ବାଇ ଚଢ଼େଇ କାଇଁ ମାମା ହେଇଛି? ବାଇ ଚଢ଼େଇ କାଇଁ ହେଇଛି? ବାଇ ଚଢ଼େଇ କାଇଁ ହେଇଛି? ମୋ ଧନ କଣ ହେଲା କି ମାମା? ଭାଇ ଚଢ଼େଇ କାଇଁ? କଣ ହେଲା ମାମା? କଣ ହେଲା? ମେକଅପ୍ ଖରା ହେଇଗଲା ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ବାରିକି ଆମର ଆସିଲି ବସିବାକୁ। ତାପରେ ଆମ ନନ୍ଦୁ ବି ଆସିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ, ମାନେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ହେବେ। ସିଏ ବି ଆସିଲେ ବସିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ମାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ବାଇରେ ବସିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବସିବା ଆଉ ମସ୍ତି କରିବା ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ତ ଆସିକି ଏଇଠି ବହୁତ ଖୁସି ବସିବା ପାଇଁକା। ତାକୁ ଗରମ ହେଉଥିଲା ନା, ତାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିଲା। ତାପରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ତଳେ ଆମେ ଆସିକି ବସିଲୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲା ତ ଗରମ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ତ ଟିକେ ନାକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିଲେ ସେ ଆରାମରେ ବସିବେ, ଖେଳିବେ ବି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ହସୁଛି। ମାମା ଟିକେ ହସିଦେଲା। ଏଇ ଧନ ଏଇ ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସହରର ପୁରା କୋଳାହଳର ପରିବେଶ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଉଁଶ ଗଛ, ଏପଟେ ନଡ଼ା ଗଦା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ହିଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସହରରେ ନୁହଁ। ଗାଁର ପରିବେଶ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ସହରରେ ରହୁଥିବେ, କେବେ ବି ଯଦି ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବେ, ସେ ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥିବ। ଯାହାହେଲେ ଗାଁ କେବେ ବି ସହର ଭଳି ହେଇପାରିବନି। କିଛି ବାରିର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଠି ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛ, ଏଇଠି ପବନ ହେଉଛି। ନନ୍ଦୁ ବାବା ସେଠି ଯାଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ସେଠି କରୁଛ? ଏଠିକି ଆସ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଦେଖାହେବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ହଁ ଟି ନନ୍ଦୁ? ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟାଟା କହିଦିଅ। ଟାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା। ମୋ ମାମା ଟାଟା କରିଦେଲା।